Kira. Yo yo. Nanti. Iya. Tuku jorane berit mah. Online rile. Gawe angel wae. Kena kamu teh suwe muter. Aku ini. Aku juga belum. Bos lagi rom. Kita mau tutup tuh. Iya. Atuh. Iya, ya itu. Sampai ke spotnya, ada bos, sampai bos. Iya, lo kan 9 anjay. Oh, balang na nang mana wur. Anjay, gede muka. Iya, langsung ke separuh aja. Waduh, tuduh hama mama, gere nang sor. Iya. Bos, strike bos. Ya iya. Mantap bosku. Tangkap. Waduh. Strike pertama bos. Ikan apa? Tompel gede udah. Pang dah. Jauh balik karet. Gede cowok mbak. Mana sih lah? Dulu. Wah, kan buat kan. Kalau gegep kan. Weh, sendal cok. Kan. Anjay bos, sendalnya kok lainnya. Strike sendal. Guys, strike bos, lumayan. Tompel gede, babon. Ya apa?
truk lagi tuh bos. Kenapa ini bos? Wow 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 wow. Kiper bos. Bos, Wah, di samping. nyangkutnya di samping bos. Gede bos, lumayan. As mati loh, iya. Mantap bos. Kiper. Kiper babon. Babon. Halus bos. Lumayan lah Lumayan. daripada boncos. Ya Allah, iwak balon maning bae. Sial temen si cah, aduh. Mangan. Ya kaya sing ngentok anu aku. Kurang ajar. Hama. Dapat hama lagi, bos. Anjay, anjay. Hama lagi. Botra mau krapu. Kari-kari hama. On, apanya ini ngangas? Iya iya. Aduh, meten talian tali. Ngangas bos. Muter. Oh mantap bos. Sok si kono bengan we. Koret. Kepitingnya gedean. Weh, rajungan leh. Gede ke? Angkut gagian. Ejek bekar sikil. Wah, nepluk. Hah? Syuting lagi.
beli kok. Waduh, kerapu cah. Bocong bilang yang waan. Tiga ngomong jeruk. Siapaan, Danut. Tambang lagi. Wow, mulai nyerang. Kerapu bos. Wah, masih ada urangnya loh. Tas mangan urang mana nggak itu? Ada orang. Iya masih jeruk. Mantap bosku, mantap. Predator ya kumpul. Oh yo. Jos terus. Tangga kanan ini kan. Tangga kanan ini. Kuan strap 9 lu. 9 codu. Abot temen coh. 9. Oh, aduh, haus bos, haus. Wow, dapat apa tuh bos? Waduh, aduh. Ikan apa ini? Mujair dah. Mujair bos. Mantap bosku. Jos gendos. Om Aan yang dapat. Mancing rawa mantap. Mancing tiar mantap. Mantap bosku. 5 jari madan, 5 jari. Oh, ada. Halus. Halus terus. Koleksi bos. Itu pakai jari apa? Tak disangka tak diduga bos. Niatnya mau diangkat, ada ikan ya? Ada. Lihat dulu bos, lihat. Mantap bos. Jambang coba lihat. Wow, lumayan bos, 5 jari. Ya dah, halus.